Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone for joining my class this morning. Before we begin our study today, let's open our meeting by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Before we begin our class, I will check our attendance. For the first student is Apriliana Farazikin. Yes, Miss. And Anissa Husna Latifah. Yes, Miss. Okay, thank you. Okay, before we come to our material today, I will read our learning outcomes in this meeting. Okay, the first is after discussing, the students can identify social function, text structure, and linguistic elements of the recount text carefully. The second, after discussing, the students can answer questions from simple recount text about experiences or events correctly. The third, after discussing, students can identify social function, text structures, and linguistic elements from simple recount text about experiences or events correctly. The fourth, after being given a recount text by the teacher, student can edit a simple oral recount text about activities, events by paying attention to social function, text structure, and linguistic elements correctly and in context. And the last, given a few random sentences about recount, student can rearrange simple recount text about experiences, events correctly. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang recount text ya teman-teman. Nah, recount text itu apa sih? Nah, recount text itu adalah sebuah teks yang berisi tentang pengalaman pribadi. Jadi kita menceritakan ulang atau menceritakan kembali tentang sebuah kisah atau sebuah cerita yang pernah kita alami sebelumnya. Oke, baik. Tadi saya sudah membagikan selembaran kepada kalian ya teman-teman. Nah, jadi bisa kalian lihat di selembaran yang kalian pegang sekarang. Today we will learn more clearly about recount text, the definition, the purpose, and the general structure of recount text. Oke, langsung aja ya. Poin pertama yang akan kita bahas pada meeting hari ini adalah tentang definition and purpose of recount text. Definisi dari recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang kejadian atau pengalaman pada masa lampau. And it purpose to entertain or informing the reader or retells events or experience in the past. Dan tujuan dari recount text ini sendiri adalah untuk menginformasikan kepada pembaca tentang sebuah peristiwa atau tentang pengalaman masa lalu yang yang pernah si penulis alami. Sampai sini bisa pahami teman-teman? Yes, Miss. Any question? No, Miss. Thank you. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke general structure. Struktur dari recount text. Recount text itu punya 3 struktur yang harus kita perhatikan. The first is orientation. Orientation, it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Nah, orientasi ini biasanya terletak pada paragraf pertama ya teman-teman. Fungsinya untuk apa? Memberikan informasi latar belakang yang dibutuhkan agar pembaca itu paham sebenarnya teks ini itu menceritakan tentang apa seperti itu. Nah, biasanya di orientasi itu terdapat seperti siapa yang terlibat, lalu di mana tempat terjadinya dan kapan peristiwa itu terjadi. Di sini saya punya contoh example. Yesterday I stayed the night at my friend's house, Delia, with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Nah, di sini kan jelas ya siapa yang terlibat. Di sini ada Delia dan 3 friends-nya yang cerita tadi, Amanda, Tiara, dan Clarice. Jadi di sini jelas ya, maksudnya di sini tuh sudah mencakup sebuah latar belakang
yang memberikan informasi kepada pembaca tentang sebenarnya apa sih yang akan diceritakan pada teks ini seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Yes, Miss. Oke, next kita punya events untuk struktur teks dari recount text yang kedua. Events is a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi event itu adalah serangkaian peristiwa. Di saat kita membuat recount text itu, peristiwanya harus urut, nggak boleh di langkah-langkah. Jadi dalam penulisan event ini, si penulis itu dapat menyampaikan atau mengisahkan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Namun sini penulis diminta menulis cerita dalam urutan kronologis. Seperti kalau misalkan seperti in the first, kita bisa pakai in the first day bla bla, habis itu in the next day bla bla bla, lalu yang terakhir di paragraf terakhir kita bisa pakai in the last day bla bla bla, seperti itu. Bisa dipahami? Yes, Miss. Any question everybody? No, Miss. Struktur teks yang terakhir dari recount text, kita punya reorientation. Reorientasi itu apa sih? Nah, personal comment about the event or what happened in the end. Nah, biasanya di recount text itu tuh penulis itu pada akhir paragraf di bagian reorientasi mereka akan memberikan sebuah komentar pribadi. Contohnya seperti ini. We finally go to sleep around 2 p.m. It was late, but we had so much fun. I would love to go back to Delia's house. Di sini dia menambahkan komentar pribadi. Walaupun jam 2 pagi itu terlalu telat untuk tidur, tapi dia merasakan senang, merasakan happy. Dan I would love to go back to Delia's house. Dan dia akan mengunjungi kembali rumahnya Delia pada suatu hari nanti. Seperti itu. Oke, dari 3 penjelasan orientasi, reorientasi, dan events bisa dipahami teman-teman? Yes, Miss. Oke, thank you. Oke, sekarang kita langsung ke contoh aja ya teman-teman. Kalian bisa perhatikan di bagian example of recount text. Di sini saya sudah mengkelompokkan kalimat mana yang masuk orientasi, kalimat mana yang masuk events, dan kalimat mana yang masuk ke reorientation. Oke. Yang pertama, di sini contohnya tentang holiday ya, tentang holiday. Ada yang tentang holiday. Oke. The first is orientation. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. Nah, kenapa sih kalimat ini tuh masuk ke struktur teks orientasi? Pada kalimat ini, si penulis itu memberikan informasi terlebih dahulu tentang sebenarnya apa yang akan dia ceritakan pada teks ini. Di sini jelas ya tentang di mana tempatnya, di Korea Selatan. Terus kapan waktunya, last summer holiday, seperti itu. Bisa dipahami? Yes, Miss. Oke, yang kedua di sini ada kalimat on the first day I was landed at Incheon Airport around 7 p.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. Nah di sini lalu ada kata-kata at night I went to Hongdae, a farmhouse district in South Korea. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to hotel at 10 p.m. and eventually went to sleep. Nah, struktur dari recount text pada kalimat ini adalah events. Nah, di antara kalian ada yang tahu kenapa ini disebut events? Karena menjelaskan rangkaian peristiwa secara urut, Miss. Oke, that's right. Thank you for your answer. Nah, jadi di sini jelas ya, kenapa kok event? Karena di sini menjelaskan rangkaian peristiwa secara urut. Yang pertama, on the first day, at around 7 p.m. after 6 hours long flight. Habis itu, I went to eat traditional Korean food. Ada at night. Terus I went back to the hotel at 10 p.m. Nah, jadi di sini tuh kronologisnya urut, makanya dia masuk ke events gitu. Oke. Yang terakhir pada kalimat terakhir di sini, I spent my last day in Myeongdong and bought some stuff and souvenirs for my family and friends.
I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made a wonderful memory with my friends. It was a great trip. Nah, di sini jelas ya kalau misalkan dia adalah reorientasi. Nah, ada yang tahu apa sih alasannya kenapa dia disebut reorientasi? Karena terdapat komentar pribadi, Miss. Oke, that's right. Oke, sebenarnya kalian sudah paham dan sudah bisa membedakan yang mana orientasi, e-first, dan reorientation. Oke, after this, I will give you an exercise. You will work in pairs, make a conversation about your experience. Jadi kalian di sini nanti setelah ini saya akan berikan kalian tugas membuat sebuah dialog percakapan tentang sebuah pengalaman yang pernah kalian alami. Seperti itu. Jadi pahami? Yes, Miss. Well done. You can start your discussion. I give you 10 minutes for making conversation. After discussion, you will present your assignment in front of class. Everybody, it is clear? Yes, Miss. Okay. Hey, Sigil. Long time no see you. How are you? Hi too, I'm fine. How about you? There was very confident. When I started school, I immediately got a lot of friends. They were all good to me. Is it true? Of course, you know. After that, I immediately asked to go to the waterfall. Thank you. Or you tell me your experience go to the waterfall. Of course, we left at 8 p.m. and up to 9 p.m. And then we took break around the waterfall. And we drank coffee that my friends brought for his home. That's very good, friends. Then, what did you do? We played Arunjaram and afterward returned home. You brave, were you not afraid to play like that? The first, no, I enjoy it. Another time I was invited to play Arunjaram and introduct with you friends. Well, I have to go now. See you. See you too. Nah, oke. Tadi saya sudah membagikan lembar pekerjaan rumah untuk kalian ya teman-teman. Okay, please take a look to the paper. From the first number, here is identify dictionary structure of the following text. Di sini kita punya teks dan kalian saya minta untuk menentukan bagian mana yang termasuk orientasi, bagian mana yang masuk events, dan bagian mana yang masuk reorientasi. Sampai sini jelas? Yes, Miss. Oke. Number 2 is complete the following biographical. Di sini kalian ada foto B.J. Habibie. Saya minta kalian untuk melengkapi biografi dari Pak B.J. Habibie. Tapi harus sesuai dengan struktur di konteks ya teman-teman. Dan untuk informasi yang akan kalian taruh di biografi ini bisa melalui beberapa sumber bebas. Jadi bisa pahami? Yes, Miss. Okay, for the last, number 3 is arrange. Di sini arrange the sentence in the correct order. Di sini kalian punya 6 kalimat A, B, C, D, E, F. Nah, kalian saya minta untuk menyusun kembali agar menjadi kalimat yang benar. Di sini paham untuk kerja rumah teman-teman? Yes, Miss. Okay. Okay, I think enough for today. Before we end our class, let's review a little bit about our material that have we discussed today. Okay. Jadi tadi kita mempelajari tentang di konteks ya teman-teman. Di sini kita mempelajari tentang definisi, purpose, dan juga general structure-nya. Untuk definisi sendiri, tadi seperti yang kita pelajari bahwa konteks itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah kisah atau sebuah peristiwa pada masa lampau, bertujuan untuk memberikan informasi kepada
membaca tentang peristiwa atau tentang past experience seperti itu. Dan untuk generation structure-nya adalah kita punya three main point di generation structure. Ada orientasi yang biasa terletak pada paragraf pertama, lalu events dan juga reorientasi. Okay, before we end our class, I will give you some question. Tadi kita sudah mempelajari tentang definisi ya. Okay, can you tell me what the purpose of recount text? Ada yang bisa menjawab apa tujuan dari recount text? Untuk menceritakan kembali pengalaman masa lampau, Miss. Okay, that's two. Good answer. Okay, the second question is, can you tell me what the general structure of recount text? Orientasi, event, dan reorientasi, Miss. Okay, that's good. I think you have known and understand about our material that we discussed today. Thanks for your attention. I think enough for today. At the next meeting, we will learn about how to make a recount text. And don't forget to reread today's material and don't forget to do the homework. I think enough for today. Thanks for your attention. Let's close our class by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.